ईश्वर की क्वासी तो होनी भी मानो ना आवाज ना होनी भी पृथ्वी ला आवाज ना होनी भी बोले भी ईश्वर ला आवाज ईश्वर की क्वासी हमें नहीं तो होनी नहीं जाओ दे इन्हें आवाज हमने अपनी लगा लाइफ तो चेंज आई वो और ईश्वर का प्लान है पर्पस क्या से अपनी तो दिखी वाले पारी dear brother and sister हमें विश्वास से अपने सभी बाला से और ईश्वर ला कुछ होनी नहीं अपने हर लाइफ भी अस्ते अस्ते बड़ा चेंज हुआ से कोई नहीं मैं विश्वास से आज मैं ईश्वर ला कोठा दिखने था कि आपने ला आगे दे मानुला लाइफ चेंज हो ले करने से मैं भी मेरा लाइफ थी चेंज हो से बिसी मानुखान पैसा करने पास्टर करे चर्च ला लीडर बुके बोले भी मैं भावना करे कि तभी मैं ईश्वर ला काम करे तो पैसा करने भावना ना पैसा करने ईश्वर ला काम ना करूँ बोले भी आत्मा तो जीती बोले करने कौन तो आत्मा हराई जा से कौन तो आत्मा पापते जा से तांगे बचाव लागे कोई ने आज ईश्वर मुझे बर्डन दिशे इधर करने मैं उदय ईश्वर को थाई ना अपलोड करीन थाके मान थाकिया तो अपने प्लीज अलचिना करी दिबी अपनी ला लाइफ तो चेंज हो लागे दे ईश्वर ला कोठा होनी गिने नोले तो अपनी ला लाइफ अपनी होनी गिने ईश्वर ला कोठा होनी गिने चेंज नोले तो आरोबी ईश्वर हो दे हमें अंजाई ने की करने आसे किले मोला लाइफ तो चेंज हो लेना पारी ना से हमें तो बिसारी सब दे आज भी मैं ईश्वर ला कोठा अलो भूली भी अपने हाल को दे शेयर कोले मोना से प्लीज अपनी हम प्रार्थना करने होनी दिबी और दूसरा मनहंगी भी शेयर करी दिबी तहां को दे पुंची बोले करने दे तो ईश्वर ला कोठा ना जागे दे हमें खता बार प्रार्थना कर दे होदाय आमी हंगे ना छारे लगा ईश्वर आमी हन कार्डियक क्रॉस दे मुड़ी दिया ला यीशु ख्रिस्ता अपनी ला लाइफ करने अपनी के बिसी थैंक्स दिया से आमी खन आज ईश्वर प्रभु अपनी बार क्रॉस ताई मुड़ी दिया ना को ले दो ईश्वर आज प्रभु आमी खन पाप ते ने जाय थाइबो पाप ते भी जा से ओले भी ईश्वर आमी हन रिपेंट करी ओले भी ईश्वर रास्ता भी ना थाइबो अपनी क्रॉस ते मुड़ी दिया ना को ले और ईश्वर आमी हन तो हेल्प फाड़े जाबो ओले भी अपनी बार मांगे रिपेंट करी ओले करने क्रॉस ते अपनी आगे मुड़ी दिशी अपनी ला क्रॉस अपनी ला लाइफ करने थैंक्स दिया से आज भी मैं ईश्वर अपनी लागी दाया से अपनी ला कथा अलो भूली भी शेयर करले थाके तो ईश्वर मैं लगा सब ईश्वर लाइफ तो साफा करी दिबी और मोला मुख जीवा सब साफा करी दिबी ईश्वर सामानु हंगे ईश्वर प्रभु लाइट हटे थोड़े होबले ना दिबी ओली भी ईश्वर सामानु हंगे भी ईश्वर प्रभु ब्लेसिंग होबले दिबी ताहला आत्मा दे अपनी बार काम करी दिबी और ताहला लाइफ भी चेंज होबले दिबी गुने यीशु लगा नाम दे मांगलिशे आमेन मैं मेन क्रिश्चियन मानहन करने ईश्वर ला कथा अपनी हाल आगे दे आनी से আজি मैं शेयर कर ले था कि तो जोना लगा बाइबल बरा मैं अपनी हंगे अलग शेयर करूँगो जोना चैप्टर 1 verse 2 to 5 जोना चैप्टर 1 verse 2 to 5 बरा 2 बरा लोगिने 5 तो पूरी दिवो arise go to Nineveh that great city and cry against it for their wickedness has come up before me. But Jonah rose up to flee unto Tarshish from the presence of the Lord, and went down to Joppa, and he found a ship going to Tarshish. So he paid its fare, and went down into it, to go with them unto Tarshish from the presence of the Lord. But the Lord sent out a great wind on the sea, and there was a mighty tempest on the sea, so that the ship was about to be broken. Then the mariners were afraid, and cried every man unto his God, and cast forth the words that were in the ship into the sea, to lighten it of them. But Jonah had gone down into the lower part of the ship, and he had lain down and was fast asleep. Yete Jonah ke amihan Jonah hala bare dibi apne bisi huni thayo pare hunia bi huni she holi bi aji moi Jonah laga life te amila experience ta la Bible ta lagai tu kahani puri ne amila life te blessing pa laga থাকি আছে এটু কারণে আমি লা এক্সপেরিয়েন্স আপনি আলোতে শেয়ার করলে মন আছে জোনাকে ঈশ্বর ব্রাতাকে নিনেভাতে যাবি কইছে ঈশ্বর ব্রাতালা প্ল্যান থাইছে তা একটা প্রফেট থাইছে ঈশ্বর ব্রাতাকে যাইনে নিনেভাতে রিপেন্টেন্স লা মেসেজ তো দিবি কইছে
তাহাঙ্গে মন ঘুরাইনে পাপরা ঘুরাইনে আই যাবি কইনে তাহাঙ্গে যাইনে মেসেজ দিবি কইনে জোনাগে খুশি হলে বি জোনা লাইফ ইতু তামনি কিনিগা থাইছে তাই ঈশ্বর লগত ইমান কানেক্ট বি থাকে নাই ইমান প্রার্থনা করিয়া মানুষ বি থাকে নাই আজি জোনা কিলে তাহান লগতে না যাও এসে জোনা কিলে তাহান লগতে যাবলে মন নাই যিশু ঈশ্বর রা কইছে তাই যাব লাগে ঈশ্বর অবে করব লাগে হলিবি তাই কিলে জানাই বলে নিনিভা খান লগতে তাই দুশ্মন থাইছে নিনিভা খান লগতে সাবলে মন না থাকিয়া ইনেগা থাইছে তো জোনাগে তাই ঈশ্বর রা তাইকে নিনিভায় যাবি কোয়াদাম দে ইসোলা ডাইরেকশন না যাইনে ঈশ্বর রা কোয়ালা রাস্তায় না যাইনে তাই নিজর লাগা ইচ্ছা দে তালা উইল তো বিচারি তালা ঈশ্বর লাগা প্রেজেন্ট ব্রা তাই আল্লাহ হইনে পলাই যাইছে আর তাই তাতে শিপ পাইছে আর তার সৃষ্টি যাইছে তার সৃষ্টি ঈশ্বর লাগা রাস্তা ব্রা তাই আল্লাহ হইনে ঈশ্বর ব্রা তাকে মাতিন থাকে তো আর যোনটো আত্মাখান হারাই যাবলে আছে তাহার লগতে যাইনে ঈশ্বৰৰ কথা দিবি কইনে রিপেন্টেন্স লা দিবি কোয়াতাম দে তাই নিনিভা খান দুশ্মন থাকে কারণে তাহাঙ্গে সাবলে মন না থাকে কারণে তাই আলাগ রাস্তা ব্রা যাইছে আর তাই যা দাম দে শিপ পাইছে শিপতে যা দাম দে ডাঙর হাওয়া পানি আইছে ইটো দাম দে জোনা দু আরাম ব্রা তাই ঘুমাই থাকিছে নিচে দে শিবলা নিচে দে আরাম ব্রা ঘুমাই থাকিছে একটা রুম দে ইটো দাম দে হাওয়া পানি ডাঙর আহা দাম দে শিপ তো ভাঙি বলে নিচিনা হয়ে যাইছে আর মানুষ তাহালা সামান ফেকাবলে শুরু হয়ে যাইছে তো একোবি তাহান প্রার্থনা বি করিয়া শুরু হয়েছে তাহালা ঈশ্বর লগতে হলে বি একোবি তাতে কাম না করিয়া হয়ে যাইছে লাস্টে জোনাকে উঠাইছে জোনাকে উঠাতাম দে আপনি নিজর ঈশ্বরকে বিচারি চাবি কইনে ইনা কোয়াতাম দে তাই বি প্রার্থনা করিয়া শুরু হয়েছে প্রার্থনা করিয়াতাম দে তাই হাম্বল করিয়া শুরু হয়ে যাইছে মই কারণে হাওয়া পানি তো আই আছে আপনি মুগি ইয়েতে শিপরা নাওরা আপনি মুগি ফেকাই দিবি কোয়াতাম দে তাইকে কোনবি তাইকে ফেকাই দিবলে মন নাই হলে বি জানিছে জোনা কারণে তো প্রবলেম আই আছে লুই জিতে জোনাকে ফেকাই দিছে তাতে শান্তি আই যাচ্ছে হাওয়া পানি সব খতম হয়ে যাচ্ছে বন হয়ে যাচ্ছে তো আমি হালা লাইফ টিভি জোনা ব্রা আমি লাইফ টিভি নেগা আছে জোনা নিচিনা থাকিছে আমি ঈশ্বর কথা মানিবলে মন না থাকে ঈশ্বর কথা লাগা হিসাবতে না যা ঈশ্বর আমি কি কোয়াছে এইটো না মানে মই লাইফ পি না থাকিছে ব্যাকস্লাইড হইনে ব্যাকস্লাইড লাইফ তো বেশি ডেঞ্জার আছে ঈশ্বর মহাঙ্গে একবার মাতি কিনে আর পিছে ব্যাকস্লাইড করিয়া দো বেশি ডেঞ্জার আছে আমি হালা লাইফতে ঈশ্বর লগতে মানিবলে মন না থাকে ঈশ্বর কথা মানিবলে মন না থাকে দোষা ডাঙর মানুহ লাগা কথা মানিবলে মন না থাকে ডিসঅবিডিয়েন্স হয়ে যায় আর ঈশ্বর কতে যাবি কোয়া আছে কি কোয়া আছে মানিবলে মন না থাকে হয়ে যায় আমি লাইফ পি নিগা থাকিছে হলে তাতে আমি কারণে আমি থাকিলা জায়গায় কিমান প্রবলেম হয়েছে প্রবলেম লা মতলব তো মই ঈশ্বর লা প্রেজেন্ট ব্রা পলাই যা কারণে আমি থাকিলা জায়গা প্রার্থনা করা জায়গা তো মানুষ খান পাপরা ঘুরা বলে না পারা হয়ে যাচ্ছে কিলে বলে মই পাপরা মই ঈশ্বরের কথা না মানিয়া কারণে হিন্ড্রেন্স আই যাচ্ছে আন্ধেরা আই যাচ্ছে ডার্কনেস আই যাচ্ছে যোনটো প্রার্থনা করা জায়গা দিয়ে মই পাপ করেছি যোনটো গলতি করেছে আন্ধেরা আই যাচ্ছে ঈশ্বর গুসা আই যাচ্ছে মানুষ রিপেন্টেন্স না করে হয়ে যাচ্ছে প্রার্থনা করবলে মন না থাকে হয়ে যাচ্ছে কিলে মই এবার গলতি করার কারণে প্রার্থনা করার জায়গাতে একজন মানুষরা গলতি করা তাম দে তাতে প্রবলেম আহে অন্ধকার আহে নানান ঈশ্বরকে বিচারিবলে মন না থাকে হয়ে যায় কিলে বলে এইটো অন্ধকার পৰা এইটো ডার্কনেস পৰা মানুহে কন্ট্রোল কৰি লোৱা কাৰণে হলে যেতিয়া মই ঈশ্বৰ লগতে হাম্বল কৰিছে ঈশ্বৰ লগতে প্ৰাৰ্থনা কৰি ৰিপেন্ট কৰিছে ঈশ্বৰ আস্তে আস্তে কাম কৰা আৰু শুরু হৈ যাইছে ঈশ্বৰ অন্ধকার লৈ যাইছে ডার্কনেস তো আমি আলা লাইফতে আলু বি জানে আলু বস্তাতে একটা আলু পুচি কিনে থাকি আছে তো এইটো কি ওলাই দিয়া নাই গলে সব আলু বি বিয়া হৈ যাব আমি লাইফ পি নেগা থাকিছে আমি ওয়ার্শিপ যাই মানুহ চেঞ্জ নহাও যাইছে হলে যেতিয়া আমি রিপেন্ট কৰিছে ঈশ্বৰ লগতে বাপস যা তাম দে ঈশ্বৰ বা চেঞ্জেস আনি দিছে আৰু মানুহ বি প্ৰাৰ্থনা কৰা শুরু হৈ যাইছে কিলে গলে মই এবার পাপ কৰা মই এবার গলতি কৰা তো ঈশ্বৰ হাতাই দিছে এইটো কাৰণে আছে এইটো ব্রাদার এন্ড সিস্টার আমি আলা চার্চ তো হবি আমি আলা সোসাইটি তো হবি
women society di hobby nolebe motahana society di hobby kiman isol logode pradna kuri apni group banaine kiman pradna kurine jai thakile tate bitor ekjon ra pap korise bole to isor ba kite blessing bi na dibo isor apni ami hange sob ki mati ase bole ami alag rasta ja ase ami Christian wala matlab ki ase isor ra ami hange mati ala rasta na jaine ami kile alag rasta jai jabo isor ra ami hange plan and purpose thaki ase bole ami isor la plan do poson na thaki hoje she isor la plan bra alag hoje ase Jonah ke mati ase ami hange mati ase Jonah bra phutani hoa karne tai alag rastae polai jese ami anbi tu nishna isor bra ami hange dunia de rakhya do ami hange duk diwole karne rakhya nai bole ami hala nijor laga disobedience hoa karne ami kotha na manya karne itu karne ami nijor ke duk ane isor ke ami blame na kuri wala kitya bi ami isor ke disobedience kuriya karne itu karne ami ala society de ami ala family de ami ala church de problem na ase kile changes na hai apni la church de apni man isor la kotha dia ase apni khan bole mano la life kile change na kuriye bahade talab kha se pan kha se church de aibo repent na kuriye kile direct na kwa karne pan tamul modu iduan khala do ituan na khawo lage ini church de na kwa hoje she itu galti ase na kwa hoje she itu karne ami ala church to change no hoje she brother and sister ami ala church to bisi gorom bi noy bisi thanda bi noy ada ada thaki ase ami ala church to Jonah ke taibra Nineveh jabi taike sobra tai kushi bole taibra disobedience kura karne tai shipte ja dam de tai karne tai disobey kura karne so manu dukh hoise church tv main do ami pastor khani ko bole mon ase pastor or leaders khan apni hangya mo against kura na hoy apni bra isola rasta re tik tak na jaile do apni galti rasta e jaile do manu la apni laga congregation la gir apni example no hoile do apni la church kitte bi grow hol na paribo apni la church kitte bi changes na hibo blessing no hobo apni la church te manu changes wasna hona repent kuriasna kurane apni la church te iso rapni ki mati thagya do khali pastor kurule karne no hoy ami angi pastor khali kuribi kwa no hoy pastor khan khali message diwole pare itu no hoy bisi manuan bhabna kure message dia to pastor la kam ase no hoy ami sob karne ase holibi ami iso la calling do ami chiwo lage iso ami sob ki nijor la plan digine ase iso ra ami plan nai bhabna kure ase ki iso la plan thagi ase ami ar moi do ami angi dunia di iso la duk rakhiwole karne no hoy holibi ami sob iso laga plan do na bisari gine ami khan alag rasta ra jai ja ase ami khan আমি নিজৰ প্লান বিচাৰি আছে কিমান ডাঙৰ ঘৰ বনাব কোনটো গাড়ী কিনিব কোনটো ড্ৰেছ কিনিব আৰু ইটো দুনিয়া পৃথিৱী লগা ভাবনা কৰিনে ইছৰ প্লান তো ফুলফিল হলে না পাৰা হৈ যাইছে কিলে আপনি ইছৰ লগতে না যা কাৰণে বেছি মানুহ ভাবনা কৰি মই লগতে একো প্লান নাই মই দুনিয়া পৃথিৱী থাকিনে কিলে মই কি কৰি আছে মই কিলে থাকি আছে ইছৰ কিলে মই দুনিয়ায় পাঠাইছে अपनी गलती ला भावना आसी तो खान जोना के माती आसी इसोर बरा जोना लोगो दे प्लान थाइसे आमी हान लोगो किले प्लान ना थाइबो अपनी लोगो दे किले प्लान ना थाइबो होले भी अपनी इसोर लोगो दे राइट ना थाइ करने आसे इसोर राबी बिसी अपनी पाप के मोरम हो जैसे दुनिया के मोरम हो जैसे ब्रदर एंड सिस्टर इसोर रामी हंगे माती आसे इसोर रा माती तमदे आमी हान फॉलो करिबी ईश्वर की क्वासी तो होनी भी मानुला आवाज ना होनी भी पृथ्वी ला आवाज ना होनी भी बोले भी ईश्वर आवाज ईश्वर की क्वासी हमें नहीं तो होनी ने जाओ दे इन्हें आवाज हम अपनी लगा लाइफ तो चेंज आइबो और ईश्वर प्लान ए पर्पस किया से अपनी तो दिखी बोले पारिबो नले तो अपनी इन्हें फेल होने जाए था वो अपनी लाइफ तो सक्सेस न होबो ईश्वर रामिया सब की माटी बोले मोना से जोना निशना जोना के माटिया निशना बोले भी आमी खान दुनिया पृथ्वी ला आवाज सुनिया हो जैसे दुनिया पृथ्वी ला अट्रैक्शन के हमें हंगे तानी लुशिए आराम ने आराम रताती जाए जैसे ब्रदर एंड सिस्टर हमें हंगे दुनिया पृथ्वी करने बना न हो दे
Isor ra me angi mati thagya calling du isor ra kuti muki mati ase kuti muki jawle ko ase isor Isaiah bra isor ra Isaiah la Bible ko she moi kun ke pathabo ka tamne Isaiah bra isor moi ete ase moi ke pathabi guina ase to ami ala life bi ne thagibo lage ami ala life bi isor ra kuti mati ase isor ra ki ko ase ami an kan bra huni sabi pratna kurine isor la calling du ami an sai sabi Aliyah Jona nishina alak na chaude aji Christian manuhan sabi bisi Jona nishina alak ja ase amen isor logde na ja karne isor ra ki ko ase amen huniule na pare ami logde isor la plan ase brother and sister amen sab ki plan thagine banai shide plan na thagine isor ra bana no hoy amen la church de hobi amen la society de hobi ami bra galti kuria tamde problem nahi de itu bra ami khan Jona nishina no hoba lage lebi isor ra Jona ge mati nishina apni moge mati ase amen isor ra ki ko ase tu huni bode pap ra ki ko ase itu gi na huni bo prithvi ra ki ko ase itu na huni bo lebi isor laga isor ra apni ge mati tamde apni ta laga awas tu huni ne ta laga plan de apni follow kurishu bole tu apni ta laga direction tai ra ki direction dia ase isor ra ki koina ase apni tu ke follow kurin jaishi bole to apni family de apni society de apni ka church de blessing ai bode boli apni pap ke follow kurine pap ra apni ke mati ase itu ke follow kurin jai ta bole to apni la jivan khars bhi hobo apni la life khars bhi hobo aur blessing bhi na hobo isor bhi thakibo na paribo apni la life de amen brother and sister isor ra mati atam de amen na jao le do amen deri ho jao de idura amen itia isor ra mahangi mati ase isor ra ki ko ase amen tu nuni ude amen isor la rasta ki reject na kuribi amen blessing hole mona se bole do isor la rasta do amen bisaribi isor laga plan do amen fulfill hole karne isor ra amen ki plan rakhiche isor la plan fulfill hole di bole mon nai na ki amen alag rasta na bisari ude अपनी इसोर लोगों दे पाइशु बोले दो अपनी लोगों दे खावले ना थगिले भी अपनी खुशी हो दे अपनी ला लाइफ भी निगाह से अपनी कितने भी कंप्लेन ना करूँ वो अपनी इसोर के पाइशु बोले दो ये तो रामियान पृथ्वी के साइन ना जाओ पाप के साइन ना जाओ दे अमी खान दुनिया पृथ्वी ला अट्रैक्शन के साइन ना जाओ अमी खान होले भी इसोर बरा ब्लेसिंग दी बोले अपना फैमिली दे इतु के साइन जाबी इन्हें उसे दो अपनी ला फैमिली दी भी चेंजेस आई वो अपना चर्च दी भी सब दी भी चेंजेस आई वो दे आत्मा हराइन थाके आंदो तांगे बचावले कुरी भी अमी खान जोना के आत्मा के इसोर बा जोना के निनेवे दे जाइने निनेवा दे जाइने निनेवे मानुहान के रिपेन लगा मैसेज दी भी कदम दे ताहे अलग हो जैसे ताते आत्मा बिसी हराई जावले थाइसे होली भी लास्ट दे दो जोना दो पाई ना थाके हो जैसे ताई दावर मास बितोर दे इसोर बा ताके ताते पथाम दे ताते बा 3 days 3 night ताई ताते फास्टिंग कोई ने प्रार्थना कुछ इसोर लो दे ताई कंडीशन इधर बीचे ताई निनेवा दे जाइने रिपेंटेंस ला मैसेज दिया दाम दे मानुहान चेंज होशी इधर ब्रदर एंड सिस्टर अमी खान भी निनेवा निश्ना हराई जावले असदे अमी खान भी कोते कोते अमी हाला निनेवा थाकी आसे कोते हराई जावले आसे इतु जगह दे जाबी निनेवा तो अपना एक फैमिली असदे निनेवा तो एक अपना चर्च आसे निनेवा को तो अपनी लगा फैमिली आसे हराई जावले आसे इतु के चेंज करूबले कारणे अमी खान बिसारे होदे अमी हम प्रार्थना करूबो अपना चर्च दे रिपेंटेंस ला मैसेज दिबे इतु गलती आसे का तो अपनी खान बाल ब्रा इतु अन शेयर को लागे दे प्लीज अपनी खान ईश्वर की बिसारिबो आरो आमी हान ईश्वर ला कॉलिंग दु हुनि बदे ईश्वर की कोने से आमी हान इतु हुनि जाबो आरो मला लाइफ दे प्लेस नाइ बदे आमी क्वातम दे गलती उछुलिबी मुगे माफ कर दिबी आरो लोगोले ओलो थाइसु लिबी ईश्वर आपने आगे सबके ब्लेसिंग दिबी आरो मला YouTube चैनल की भी प्लीज आपने आंब्रा शेयर भी कर दिबी आरो सब्सक्राइब भी कर दिबी नतुन वीडियो पुंची बोले कारणे दोसा माना की शेयर कुछुले तांगे पुंची उदे आपने बाल हनी दिया करने अपने आगे बेसी थैंक्स दिया से दे।